Update ta guys sa ikaduhang light boat guys. Mao na ni guys oh. Nana si imbodo. Then nakatapak na sila dire og dire. So ginataplakan na nila guys. Og karon na lang guys oh. Hantud dito na lang sa baba oh. So lipoto na po nato ni guys. Oh, mao ni guys oh. Kira kin block para mo pilit. Oke guys, so sampai lutas kita guys. Mana full wheel dari guys. Isa dari guys, so ngingog mura guys. So karon guys, bone oh. Pang tanggal na lang i-strong back. Mana si Moy guys. Mana si guys. Samsung mama. Mama. Oh, tanggal ng strong back para wala na isabal. Tapos sorry guys, kina full wheel na lang karon po ang daydayan. Shafting niya. Tapos dire guys sa baba oh. Manay lang railings dire guys. Full wheel na lang ni. Guys, running update usab sa ikaduhang light boat nga gina-layout ni Master guys. So daghang salamat sa mga nagatanaw sa atong mga video. Bye bye, God bless.